आपण समस्त आम घर खाद्य को पुनश्च स्वागत। आज आम बनैबा ब्रेड पकोड़ा विथ पोटैटो स्टफिंग, पावरुटी पकोड़ा आलू स्टफिंग देकरी। एथिपे इंग्रेडिएंट दरकार, सामग्री दरकार सिझा आलू, कटा पियाज, बेसन, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, लुण स्वाद अनुसार। प्रथमे पावरुटीर कड़गुड़ी को काटी दिंतु, टाण अंशटी को काटी दिंतु। ये पावरुटीर चारिपाख काटी रखु। बर्तमान सिझा आलू आम जो नहींचे ताकू भल भाव चकटी दिंतु, जमती किसी गोटा न रहिबो। बर्तमान चकटा आलू रे किसी लुण, स्वाद अनुसार लुण, चिली फ्लेक्स, हलदी गुंड एवं चाट मसाला, ता सहित कटा जाइथिबा पियाज, लुण, चिली फ्लेक्स, हलदी गुंड, चाट मसाला एवं कटा जाइथिबा पियाज। लुण, हलदी पाउडर, चाट मसाला, कटा जाइथिबा पियाज, चिली फ्लेक्स पकाइला परे ताको आपण भल भाव चकटी दिंतु, भल भाव मिसई दिंतु। देखो आमर आलू चकटा बर्तमान रेडी होईगला, प्रस्तुत होईगला। एबे आमे जो बेसन नीचे, बेसन रे स्वाद अनुसार लुण, टिके चटपटी बनाया किछि चिली फ्लेक्स एवं पानी देकिरे आमे गोटे घोल बनैबा। घोलटी आमर आलू चॉप जो टाइप रो बना जाए, जो घोल करा जाए सेही टाइप रो घोल बनैबा। आउ देखिए तादर जंती किछि बबल्स न रहिबो। बर्तमान आमे जो कटा जाइथिबा पावरुटी, गोटे पावरुटी नबा, तापरे आलू जो पूरा आमे बनैछे, आलू रो चकटा बनैछे, से आलू चकटा को भल भाबरे लगे दबा। तापरे आउ गोटे पीस पावरुटी रखि दबा। ए भली आमे जेतोटी पावरुटी करछे सब से भलिया स्टफिंग दे दबा, से भलिया पूरा दे दबा। बर्तमान पूरा दे सला परे जो पावरुटी गुडी को आमे चारि भाग रे काटी दबा। चारि भाग रे काटी दबा द्वारा आमर पावरुटी पकोड़ा गुडी खूब सुंदर दिसिबो। आपनक पसंद अनुसार आपण पावरुटी को 3 कोणिया भी काटी परिबे। बर्तमान देखो आमर पावरुटी को आम खूब सुंदर भाव काटी देछे।
ଚାରିକଣିଆ କରି କାଟିକି ରଖିଛି। ବେସନ ଘୋଳ ବନେଇଥିବା ଆମେ ଯେଉଁ ବେସନ ଘୋଳ ବନେଇଛେ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ମିଶାଇ ଦେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତେଲରେ ଛାଣିବା। ପାଉରୁଟି ପକୋଡ଼ାଟିକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ପକୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। এইভাবে ଏବେ ତିନି ଗୁଣିଆ କାଟିକି ବି ଆପଣ ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଉରୁଟି ପକୋଡ଼ା ବନେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଉରୁଟି ପକୋଡ଼ା ବା ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାଉରୁଟି ପକୋଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆପଣ ତାକୁ ଚିଲି ସକ୍ସ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଗରମ ଗରମ ପରସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଘରେ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ।